تيليلومير نورسات بكل العالم. بفرح عظيم نلتقي بفصح الرب الذي يبادر هذا الفصح للقاء الإنسان. بحييكم من كل قلبي. غرس الجنود المسامير في يديك ورجليك ورفعت على الخشبة. نعم يا سيدي، هناك كنت عطشانا متألما مرزولا وحيدا. هناك تجلى وجعك وألمك وبهاء حبك وحقيقة خلاصك. والألم وما أدراك ما هو، إنه سر يأكل من ذاتك، قد يقربك إلى الحقيقة، إلى وجدانية الوجود والتساؤلات الحياتية. سأقول مثل أيوب: أتحسب يا رب أن لحمي من نحاس؟ كيف لنا القدرة على الاحتمال لحمل الصليب الملقى على كتفنا؟ إني ناظر لك يا يسوع على الصليب، إني لقارئ كل حبك، إني لقابل كل تقدمة الآب لنا من خلالك. نعم يا رب، إنني أضع صليبي مع صليبك، أتحد بك، لبل أنا أمامك من أجل كل من يحمل صليبه في هذا العالم. تحية لكم كل أحبائنا وين ما كنتم موجودين. الليلة موضوعنا أكيد نحن ونقترب إلى فصح الرب، إلى صليب الرب، إلى الحدث الفدائي الذي صنعه يسوع المسيح من أجلنا. أنا بدي الليلة أحكي أنا وياكم الليلة بلقاء وحلقة جد مميزة بضيوفها بموضوعها حول الاختلاف والصليب والإصابة بإعاقة، وخاصة باستضافتنا لجماعة إيمان ونور الدولية من كل أنحاء العالم. حتشوفوا جنسيات متعددة، مشان هيك يأخذ طابع شكل حلقتنا الليلة طابع جد مميز. رح اضطر أنا أحكي بالعربي من أجل المشاهدين، لكن رح أطلب أنا في عنا باللغة الفرنسية والإنجليزية رح يحكوا أشخاص، رح منأمن بس يخلصوا الترجمة كمان باللغة العربية، حتى كمان كل ضيوفنا. وطبعا في كتير أشخاص اليوم كلنا مثقفين قادرين نتابع، بس لربما حدا تكون سقيفته أكثر إنجليزي، حدا سقيفته أكثر فرنسي، حتى نقدر كمان نواكب. بس لبنان هو بلد التعددية والحضارات والثقافات، مع أنها مشكلة كبيرة بهالموضوع. بحييكم من كل قلبي، وخليني رحب بجماعة إيمان ونور الدولي. برحب فيكم. رح بلش مع أن ماري من نيوزيلندا جاي. أهلا وسهلا أن ماري. كمان عندها اختبار جد مميز، وهي رئيسة مجلس الإدارة بإيمان نور الدولي. إذا هي الرئيسة بدنا نرحب فيها ونقول لها أهلا وسهلا. ورح طبعا عندها اختبار، والاختبار جد مميز، إنه عندها تبنت ولد مصاب بإعاقة جون. خلينا نشوف اختبارها على ضوء ماذا يعني لها الصليب، ماذا يعني لها هذه المسيرة الإيمانية، وتعطي حقيقة من اختبارها باللغة الإنجليزية. فإذن أن ماري لألك الكلمة. In 1971, I married my husband Roger, and early in our married life, we fostered many children who needed temporary care. Amongst those children were some children with intellectual disability, and we both felt very touched by the gift of these children. Something drew us to them. We could see in them a different way of understanding life, of relating to people, of sharing love, and there was a simplicity that drew us. And we really talked together about the fact that we would love to have a child, particularly a child with Down syndrome, as part of our permanent family. And through a series of miracles, in 1982, John joined our family. He was 13 months old, and we fell in love with him immediately. And there was much joy for us, perhaps not so for his birth mother, who had said very early that if she ever had a child with a disability, she would do that, because she had
disability, and she always said I couldn't do that. And when John was born, for the first year, he was fostered very close to where she lived, but she couldn't bond with him. And she said, I want a family who can love him like I can't. So for her, that was a huge cross, and one that she didn't feel she could overcome. So she was very happy for us to adopt John, and we were very happy to have John in our family. John is 36 now, and over the years it's been a wonderful joy to have him as part of our family. He has a wonderful personality that draws people. But I guess for us the cross is our insecurity about how will it be for John. I remember when he was little, he went to preschool, and then he had to start going to school, and as his mum I worried that how would it be at school? Would the children accept him? He was mainstreamed at our local Catholic school, and so I worried, and he went to school and he had a wonderful primary school, and then it was time to go to high school. And again, I worried. The high school looked so big, and I wondered, would John get lost in there? But John managed very well. He now lives in a Rudolf Steiner community, and again, when he left home to be an adult and go into the adult world, I worried, how would it be for John? But John's fine. So I guess for me, some of the worry is my worry about what will happen for John. And I forget that God sent John to us, that God is looking over us and looking over John. And when I remember that, then I relax and know that everything that has unfolded for John will continue to unfold for John, because now I'm getting older. I think, what will happen to John when I'm not here anymore? And so I guess for me, the joy that John has brought us, the fun that John has brought us, and the way he has related to other people, and my realizing that my faith in God is really important in this. To believe that God is looking after all of us, our whole family, and John in particular. And of course, having John in our family brought us to Faith and Light. And that has been, for the last 30 or more years, a wonderful joy for our family, particularly for Roger and I. We've made wonderful friends, and John knows that's his place. He plays the bongo drums, and every month he comes to our gathering, and that's his way of, he doesn't speak very well, but that's his way of being part of our Faith and Light community. So I guess much of the cross it has been my mistrust of God, and I think John has a natural trust of God, and that's something that I've learned also from other people in our community, that they live today and they just they couldn't tell you, but they just live a way of being that lives in the present moment, that trusts the people that they need to rely on to support them. And I watch them and learn from that. So I feel very blessed that John came into our lives, that Faith and Light came into our lives, and that I've learned, I think, through Faith and Light and through John, to trust God more in my own personal life, and to remember that God is looking after us, each of us. And I think I don't think I'd be as aware of that if John hadn't been in our lives. So I'm grateful that God sent John to us, and that we are learning still from him today. بدي أشكرك أن ماري على الاختبار الحلو. طبعا رح أطلب من هدى بإيجاز هيك أهم الأفكار اللي قطعت بطريقة كتير موجزة نقدر نلحق مع الكل.
أن ماري بتقول إنه سنة 71 لما تجوزت هي وروجر جوزها كانوا متكفلين ببعض الأطفال يلي موجودين بمراكز معينة، ومنهم كان عندهم إعاقة، وهيدا الشيء خليهم إنه يقولوا إنه نحن كمان عبالنا يكون في شخص عنده بس عنده إعاقة، بس يكون شخص عايش معنا من عائلتنا، مش بس نكون متكفلين فيه بمطرح تاني. تبنوا جون بعد فترة بسنة 82 وكان عمره 13 شهر، وأمه لجون كانت رفضته، عايش مع أمه الطبيعية بس ما قدرت تتأقلم معه، ما قدرت يعيش معه لأنه هي أصلا كان عندها خوف، كان عندها حدا بعائلتها عنده ولد عنده إعاقة، وكانت دايما تقول أنا إذا إجاني ولد عندي إعاقة ما بقدر ربيه وخليه معي، وطلبت انه يكون في عائله عم تحضنه، وهن اخذوا جون وعيش معهم. بالنسبه لان ماري الصليب منه جون، الصليب كان اكثر بخوفها هي على جون وقلقها الدايم، وهيدا الشيء كان يزعجها لانه كانت تحس انه هي ما عندها الثقه الكافيه بالله وانه الله حضنهم. يعني خوفها بلش لما راح المدرسة هو وصغير، كنت تقول انه شو راح يصير فيه، بعدين لما وصل حتى للثانوي وكانت دايما تقول انه يمكن ما يقدر يتأقلم وما يقدر يقبلوا اصحابه، ولكن جون كان مقبول مطرح ما هو، وصارت تكتشف اكثر انه الصليب الحقيقي هو هالقلق يلي هي عم بتعيشه. النعمة الكبيرة كمان يلي جابها جون على البيت بالإضافة لبسمته ولضحكته وللجو يلي زرعه، هو إنه بفضل جون هن صاروا أعضاء بجماعة إيمان ونور. جون يلي جابهم على إيمان ونور، وهو هلا شخص كتير نشيط بقلب الجامعه، صحيح ما بيحكي كتير منيح بس هو شخص بيلعب على الطبلة كل ما التقوا بالجامعه، وعنده محله بقلب الجامعه. هي اليوم بتؤمن انه الله هو يلي بعث جون لحياتهم حتى يعلمها بالاضافه لوجوده معهم انه توثق اكثر فيه، وانه الله مثل ما بعث جون هو رح بيكون حاضنهم هن وجون بهالحياة. الشيء اللي بتتعلمه دايما من جون انه هو عايش حياته، عايش بقلب الجماعة، وبتتعلم منه يعيش اللحظة الحالية، ما يفكر لبعيد، يعيش اللحظة الحاضرة. ميرسي. رح ارجع على جيلان. جيلان هو رجل فرنسي المنسق الدولي لإيمان ونور. جيلان عنده اختبار مختلف ايضا، هو عنده بنت اللي عندها إصابة بإعاقة، رح بيخبرنا عن اختباره وخاصة على ضوء اختبار الصليب. دي بيكون حضور يسوع ما بعيد تقل هالصليب، لكن بيصير علامة رجاء، علامة حب، علامة حضور الله بيناتنا اللي دايما بيعطي قوة. Guylain, c'est à vous la parole, oui. Merci. Je vais vous parler d'un événement qui s'est passé il y a presque 30 ans. Ça fera 30 ans exactement le 12 avril prochain. La naissance d'une fille dans une famille où il y avait 4 garçons. Nous sommes mariés avec Isabelle. Ça va faire 43 ans, bientôt 44. Et on a eu 4 garçons très, très rapprochés. Et puis, un jour où je me posais, on va faire un petit flashback de quelques années en arrière, en 83, 5 ans avant la naissance de Julie, je me posais des questions sur le sens à donner à ma vie. J'avais fait de belles études, j'avais un bon boulot, je gagnais bien ma vie, j'avais 4 enfants en bonne santé, donc que demander de plus? Mais j'avais au fond de moi une certaine insatisfaction. Et puis, on nous a dit, le mieux, c'est d'aller suivre une retraite. Inscrivez-vous à une retraite dans un foyer de charité. Je me souviens très bien de la date, c'était au tout début octobre 1983, dans un foyer de charité en Bretagne. Donc on s'est inscrit, on a déposé nos 4 garçons chez des amis pour une retraite de 6 jours. Et puis, quand on est arrivé, on a commencé par avoir peur, on a presque fait demi-tour parce qu'il y avait plein de personnes handicapées qui étaient là, qui attendaient. Et puis, on a découvert la personne qui prêchait la retraite. C'était un grand Canadien, philosophe, qui s'appelle Jean Vanier.
Et on a écouté Jean Vanier pendant 6 jours, qui nous parlait de Jésus est le pauvre. Tout un programme. Et puis, c'était toujours merveilleux d'entendre Jean Vanier, mais nous, on le découvrait à cette occasion-là. C'est la première fois qu'on entendait parler de foi et lumière, c'est la première fois qu'on entendait parler de l'Arche, c'est la première fois qu'on côtoyait de si près des personnes handicapées. Voilà, et puis je reviens au 12 avril 1988. Là, on savait qu'on attendait une fille, donc on était tout contents. Et puis, Julie est née dans l'après-midi. Et puis, quand un enfant naît, on le transporte très vite dans une petite pièce à côté où il fait bien chaud pour pas qu'elle attrape froid. Puis on la nettoie, on lui prépare tous les habits pour lesquels qu'on avait apportés avec nous. Et puis, il y a le médecin qui vient me voir et qui dit « il faut que je vous parle ». Je dis « moi ?» Il dit « bah oui ». Et il me dit « j'ai de fortes présomptions pour que votre fille soit trisomique ». Alors, le souvenir d'après, je suis allongé par terre, quelqu'un qui me tape sur la main et qui me dit « vous voulez du café ?» Je dis « qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis ben, « vous avez eu une fille ?» Je dis « ah oui, c'est vrai ». Et puis, ma femme s'inquiétait, donc je suis allé voir, elle me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Je suis sûr qu'elle est trisomique, que Julie est trisomique. Je dis « non, 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 non ». Parce que le médecin m'avait dit « surtout, vous ne le dites à personne et pas à votre femme avant que le diagnostic soit confirmé ». Donc, jusqu'à le soir où ça a été fait, j'ai eu un nœud qui m'a tordu le ventre. Et quand j'y pense, ça me le fait un petit peu. Et voilà, il a fallu que je rentre à la maison. Je me souviens du trajet en voiture. Je levais les yeux au ciel en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter quelque chose comme ça? Il a fallu se réjouir avec mes garçons à la sortie de l'école parce qu'ils avaient une petite sœur, sans leur dire la vérité. Et puis le soir, on me téléphone. Est-ce que vous pouvez revenir? Je retourne à l'hôpital, à la clinique. Et puis, je retrouve le médecin avec un médecin qui s'occupe des enfants et qui confirme que Julie était trisomique. Et il s'en va. Mais le médecin accoucheur qui était avec nous depuis le matin était encore là à 10 heures du soir. On est resté avec lui. Et puis, en partant, il est parti quand même. Il nous a dit bonsoir. Et puis là, il y a eu le deuxième choc de la journée parce qu'il nous a dit bonsoir et en partant, il s'est penché sur le berceau de Julie et lui a parlé directement en disant « Julie, je crois que tu seras très heureuse dans la vie parce que tes parents ont l'air d'être super. » C'est comme si nous avions entendu Dieu lui-même qui nous disait « Ne pleurez pas, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas handicapé, votre fille n'est pas en bonne santé, votre fille est handicapée. » Votre mission, c'est de vous occuper d'elle, de faire en sorte qu'elle soit heureuse dans la vie, qu'elle soit joyeuse dans la vie. Et depuis ce jour-là, je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est que ma fille, Julie, soit heureuse, joyeuse. Grâce à Dieu. Oui. Grâce à Dieu, elle est encore aujourd'hui. Et son cadeau pour ses 30 ans, le mois prochain, ça va être d'être marraine. Son frère, qui va avoir un enfant, lui a demandé s'il voulait bien être marraine. Là, j'ai découvert un côté merveilleux de... Julie est une fille merveilleuse, hein, je ne vous le cache pas. Julie est une fille merveilleuse, mais d'abord, elle a réagi en sautant de joie. Elle a sauté dans les bras de son frère, dans les bras de sa belle-sœur, en disant oh, « Super, oui, je veux bien, oui, je veux bien. » Puis après, elle a réfléchi. Puis elle est venue me voir en me disant « C'est quoi la mission d'une marraine ?» Elle se disait « J'ai une responsabilité. C'est quoi cette responsabilité qu'on me demande ?» Alors je lui dis, tu sais, c'est beaucoup prier pour ton petit-neveu ou pour ta petite-nièce. Oui. Et puis, elle a réfléchi encore une fois, puis elle m'a dit, mes copines de mon foyer, je vais leur demander de prier pour moi. Oh. Donc Julie est une fille extraordinaire, mais elle a une maturité, elle a une intelligence des situations que je n'aurai jamais. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup جيلان. هدى بطريقه موجزه، نحن ما بعرف اذا رح نلحق بعد اثنين، يمكن ناخذ اختبار واحد لان الوقت كثير سريع. هيك موجز
لاختبار جيلان شخص عنده 4 صبيان وبنته اجت عندها إعاقة من بعد 4 صبيان. أول ما عرف طبعا مثل ما كل واحد بيحضر لولد كانت التحضيرات كتيرة، ولكن لما عرفوا كان أكيد بالنسبة لهم صدمة، خاصة إنه الطبيب قال له ما تخبر حدا قبل ما أقول لك أكد لك هيدا الشيء، وصار هو يفكر كيف بده يخبر إخواتها اللي ناطرين تجي بنت، كيف بده يخبر أمها. لما تأكد هيدا الشيء أول شغلة عملها قال إنه أنا شو عملت غلط ربنا يقصصني بهالطريقة تأستحق هيدا الشيء يصير معي. يلي كتير عمل تحول بحياته هو الطبيب لما خبره إنه كان فاليل، قال قرب على التخت يلي نايمة فيه جولي وقال لها بعتقد رح تكوني إنسانة سعيدة لأنه أهلك شكلهم كتير بحبوك. هيدا الشيء كتير أثر فيه وصارت هدفه بالحياة إنه جولي بنته تكون مبسوطة. جولي اليوم عمرها 30 سنة، رح يصيروا 30 سنة بنيسان، وهدية ال 30 سنة تبعها كانت إنه خيا يلي رح يرزق بولد قريبا طلب منها إنه هي تعمد هالولد. كتير انبسطت وبينت كتير الفرحة عليها، وبعدين اجت لعند جيلان وقالت له شو هي رسالة العرابة، لأنه أنا بدي أصير عرابة ولازم أعرف شو هي الرسالة يلي مطلوبة منا. قالت له انه لازم تصلي كتير لهالولد اللي عم بتعمديه، وقررت هي مش بس هي تصلي له ولكن ايضا تطلب من رفقاتها يلي عايشين معها بالفويه انه كمان هن يصلوا لها لتتمم هالرساله. ميرسي هدى. رح ارجع لجودكس من إيل موريس. كمان عيش اختبار كتير مميز. هو عنده صبي مصاب بإعاقة اسمه لوقا، هو مرافق لجامعة إيمان ونور بالمحيط الهندي وبأفريقيا. كمان رح نسمع اختبار جودكس. C'est à vous la parole. Merci bien. 25 ans de cela, naissait Lucas. Et 3 jours après, le pédiatre nous a annoncé qu'il ne parlerait pas, qu'il ne marcherait pas. Ça m'a coupé complètement les jambes. Je ne pouvais pas parler. J'ai dû attendre 6 mois pour pouvoir prendre Lucas dans mes bras. C'est une souffrance terrible. Parce que nous dire ça abruptement, sans être préparé. Nous, on avait des projets plein la tête pour notre deuxième. Lucas, c'est notre deuxième enfant. L'aîné était très intelligent. Donc, on avait beaucoup de projets. On terminait de construire notre maison. Mais ma femme a dû cesser de travailler. Et là, après 6 mois, j'ai appris que Lucas pouvait me donner beaucoup plus que du matériel. Il pouvait me donner beaucoup d'amour. Toute cette souffrance qui était en moi, tout à coup, tout s'est évaporé. Il n'y avait plus rien. Et je pouvais prendre Lucas pour me dire, voilà, lui, il va te faire réaliser des miracles. Et tous les deux, moi et ma femme, on a commencé à cheminer avec Lucas. On n'a pas doloté, parce qu'on savait qu'il avait ses faiblesses, mais aussi qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Et graduellement, petit à petit, on l'a emmené à la messe, on l'a emmené chez les parents, et surtout, il y avait beaucoup de regards des personnes, des regards des fois de pitié, des regards de « mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé d'avorter? Comment vous avez pu avoir un enfant comme ça ?» Mais quand même, Lucas, c'était notre bonheur. Et c'est tout un cheminement qui s'est fait avec Lucas. Lucas a marché vers 2 ans. Il a commencé à parler. Et Lucas a grandi avec tout cet amour qu'on lui donnait. Et lui aussi, c'était un enfant c'est lui qui nous a rapprochés de Dieu. Il voulait qu'on aille à la messe toutes les semaines et même pendant les jours de semaine. C'est lui qui nous a attrapés. Et le prêtre, lui, il nous disait, hey, des fois il crie. Alors on s'est mis tout doucement à l'oreillère pour qu'il ne dérange personne. Et graduellement, on est venu devant. Lucas, tous les paroissiens le connaissaient.
il allait de banc en banc et il disait bonjour. Et pour nous, c'était vraiment, on a dépassé la souffrance pour être dans la joie. Et Lucas, maintenant 25 ans, il a commencé à travailler. Maintenant, il travaille dans un supermarché. Ils installent des produits. Et pour nous, c'est pas un cadeau, mais c'est un miracle. Il nous a transformé notre cœur. C'est un trésor. Ah, c'est un trésor, oui. Et pour rien au monde, on ne changerait Lucas. Oui. ميرسي جودكس. هدى بإيجاز لأنه رح نختم معك ونرجع بعدين avec le père إسحاق pour la deuxième période. اوكي. إذا جودكس عنده لوكا اليوم عمره 25 سنة. بيقول إنه أخذت معه 6 أشهر لقدر يحمله أول مرة بين إيديه لما خلق، لأنه بالنسبة له كان عنده أحلام كتير كبيرة، ولما خلق لوكا حس إنه ما رح يقدر يحققها. المسيرة مع لوكا بلشت كانوا يعرفوا إنه هو ضعيف، ولكن اكتشفوا شوي إنه هو قادر يعمل فيهم العجائب. والعجيبة الكبيرة يلي عملها لوكا إنه هو حول لهم قلبهم، حولهم إلهم كأشخاص، غير لهم حياتهم وحولهم من الألم وصلهم للسعادة وللحب الكبير. بالنسبة له لوكا هو مش بس هدية، لوكا هو أعجوبة صارت بحياته وما بيبدلها بأي شيء ممكن ينعرض عليه بالدنيا. ميرسي بيان. بدي أشكركم أحبائي، ونحن عم نتابع مع جمعية إيمان ونور، ورح منشوف كمان منتابع حتى نتعرف أكثر من هي جماعات إيمان ونور، شو بتعمل والبعد العالمي والدولي، ونرجع نشوف نحكي شوي عن تحضير لمؤتمرهم العالمي والدولي في قلب لبنان هالصيف هيدا. مشان هيك بدي حيي معكم بهالوقت كل جماعة إيمان نور بكل العالم وخاصة بلبنان، وكل يلي عم بيحضرونا بحييكم، بقول لكم انتم بقلبنا، انتم كنز في قلب كنيستنا الجامعة، وعن جد بفضلكم عن جد نحن عم نقرأ علامات حضور ملكوت الله في وسطنا. شكرا لحسن متابعتكم. رح ناخد فاصل ونرجع سوا منتابع برنامجنا خليني حدك. بعد النجاح المميز لرحلة تيلي لوميير وجهات جديدة فريدة من نوعها على سنة 2018، رحلة على خطى العذراء يلي ظهوراتها أخذت شكل عام على خارطة فرنسا، رحلة الحلم على جبال الألب بالنمسا وبافاريا وسويسرا وعلى أروع الأماكن يلي تصور فيها فيلم ساوند أوف ميوزك، رحلة على إيطاليا على خطى مار فرانسيس وأخوته أنطونيوس كلارا فيرونيكا وبادري بيو مع روما وفينيز وغيرهم، ورياضة روحية ل5 أيام بشهر العذراء بمدينة النعم لورد مع قداس يومي ومشاركة بكل نشاطات المزار، الأماكن محدودة. ارتمي عند أقدام الصليب، اغسلوا رجليك بالدموع، اصرخوا من أعماق قلبي، ارحمني أرجوك يسوع. من دير سيدة بزمار، مريم المصرية من أبطال التوبة المسيحية، منقطعة إلى الله بالصوم والصلاة وإماتة الجسد، مثال الرجوع إلى الله بعد الخطيئة. للآخر السبت 8:30 المساء بتوقيت بيروت، 6:30 GMT. هي هالعيلة اللي ما توقفت عن تطبيق كلام السيد المسيح، من إطعام الفقراء، تعزية الحزانة. وين عائلتي؟ صرت أبكي. تلاقيهم كأنه أهلنا، بنجي يعني بنشكي لهم همومنا، بيطعمونا، بيسقونا، بيعطونا أكل، كتر ألف خيرهم. دليتني أملي بيسوع، لأن أنا بنت رجاء. كتر خير الله هالعائلة الحلوة، عائلة قلب يسوع حضنتني. هي عائلة قلب يسوع المنتشرة بلبنان والعالم، منتعرف عليها ضمن سلسلة من أجلك. وقت بنفتح قلبنا بنصير نساعد بمحبة، وإن شاء الله بمحبتنا نقدر نخلص كل إنسان موجوع. الأربعاء
7:30 المساء بتوقيت بيروت، 5:30 GMT على تيلي لوميير ونورسات. تحية لكم مجددا كل مشاهدينا اللي انضموا لنا عبر شاشتنا، شاشة تيلي لوميير نورسات بكل العالم. تعرفوا أحبائي كيف تقدر الحضارات والشعوب والبلدان إذا كانت بلدان راقية نعم أم لا؟ بشغلة وحيدة، بقدر ما البلد بسياسته وقوانينه ينظر إلى الأضعف. كل المشكلة هي بنظرتك، كل المشكلة هي في الطريقة اللي أنت بتتواصل فيها مع الآخر، وشو بتقيم الآخر، بتقيمه بشكله ولا بقيمته الجوهرية الداخلية، كونه ابن الله، كونه صورة الله. هيدي المشكلة الكبرى اليوم يلي عم نعيشها. مشان هيك تيجي جماعات إيمان ونور تتعطي عن جد جواب كتير مهم، تتقول في مكان للإنسان المختلف، للإنسان الأضعف، للإنسان المجتمع ما كتير بيقبله، لأنه هيدا علامة حب، هيدا طاقة صلاة، هيدا طاقة حضور، هيدا طاقة علامة كتير مميزة بتذكرنا بيسوع اللي بيدفعنا إن وتحفزنا إن نتضامن ونعمل شيء مع بعضنا البعض. رح بلش مع بير إسحاق، كمان أحكي معه كمرشد دولي وبكل العالم. طبعا بير إسحاق هو من البيرو الصليب والنظرة لهالاختلاف بالبعد المسيحي. C'est à vous la parole, Père Israël. Merci, Abna. Alors, à foi et lumière, nous sommes confrontés continuellement à la souffrance. Nous pouvons dire que nous sommes confrontés à la croix. On vit continuellement. Mais la souffrance, la croix, doit toujours nous amener aussi à vivre la joie, la résurrection. Nous savons comment les parents souffrent. Les parents qui ont des enfants avec un handicap. Les familles où il y a des personnes ayant un handicap souffrent beaucoup aussi. Les amis qui connaissent ces familles souffrent. Les personnes elles-mêmes qui ont un handicap souffrent. Il y a d'une certaine façon une croix pour chacun, chacune. À Foi et Lumière, nous avons une prière et la phrase qu'on lit à la fin de cette prière est la suivante. Et nous, à être toujours debout avec la Sainte Vierge Marie au pied de la croix, proche des crucifiés de notre monde, et de nous à vivre de ta résurrection. Alors, nous savons comment la Sainte Vierge Marie a souffert beaucoup pendant toute sa vie pratiquement, mais elle a été toujours avec son Fils dans la souffrance jusqu'à la croix, jusqu'au pied de la croix. Alors ça veut dire que nous sommes appelés à passer comme Jésus par la croix pour arriver à la résurrection, pour vivre dans la joie. Nous vivons dans la souffrance, c'est vrai, mais il faut savoir accepter la souffrance pour passer à vivre dans la joie. Si on n'accepte pas la souffrance comme une réalité humaine, on ne pourra pas vivre dans la joie. Et rappelons-nous ce que nous dit Saint Paul. Il nous dit, c'est dans la faiblesse que je trouve la force. Oui, oui. Alors la souffrance, je dirais, qu'elle doit nous faire grandir. Finalement, je pourrais dire que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la souffrance ou à porter notre croix continuellement tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes appelés, nous avons été créés pour vivre dans le bonheur, dans la joie, dans l'allégresse. Alors, nous ne sommes pas vivre pour vivre dans la souffrance, mais plutôt dans la joie et dans le bonheur. ميرسي بوكو بير إسحاق. هدى هيك ترجمة سريعة.
بإيمان ونور بيقول أبونا إسحاق إنه بإيمان ونور نحن كل يوم بنواجه الألم، بنواجه الألم مع الأهل الموجودين، مع الأصدقاء الموجودين حول الشخص المعاق، مع عائلته، ولكن حتى مع الأصدقاء يلي موجودين بقلب الجماعة. مشان هيك الألم مش لازم أبدا يحبطنا، الألم هو مسيرة بنمشيها لحتى نوصل للقيامة مع يسوع. القيامة يلي بتعني الفرح والسعادة. بإيمان ونور عنا صلاة بتنتهي وبتقول إنه ساعدنا يا رب لحتى نكون دايما واقفين مع مريم عند أقدام الصليب ونساعد المصلوبين بعالمنا. مشان هيك نحن مدعوين بإيمان ونور مثل ما مريم تألمت مع ابنها ولكن عاشت معه القيامة وضلت حده كل الوقت ما تركته. نحن هيك مدعوين بإيمان ونور انه نضل حد هالشخص اللي عنده إعاقة وعايشين يعني عايشين حده حاضرين إلى جانبه. قبول الألم هو يلي بيوصلنا لعيش السعادة، والسعادة بتنمينا ما بتحطم، عفوا الألم بينمينا ما بيحطمنا، ولكن لازم نعرف انه نحن مش مدعوين انه دايما نعيش الصليب ودايما نعيش الألم، لكن نحول هالألم لحتى نعيش من خلاله الفرح والسعادة. ميرسي. رح ارجع مع جيلان كمان، كونه المنسق الدولي بقى هيك يقدر كمان يخبرنا نظرة شاملة لجماعات إيمان ونور بكل العالم. جيلان، c'est à vous la parole. On va bientôt fêter les 50 ans de Foi et Lumière en 2021. Mais le démarrage de Foi et Lumière, ça a commencé quelques années avant 1971, en 1968, donc il y a tout juste 50 ans. C'est l'histoire d'une famille qui avait 2 enfants très handicapés et qui a été rejetée par son diocèse parce qu'elle voulait aller à Lourdes avec ses enfants handicapés. On ne leur a pas laissé le droit d'y aller. Il n'y avait pas de place pour le pèlerinage, oui. Il n'y avait pas de place pour eux. Oui. Et à l'hôtel, pareil, il n'y avait pas de place pour eux. Et donc, on les a acceptés à condition qu'ils prennent leur repas dans leur chambre. Et puis même devant la grotte, dans le sanctuaire, ils ont entendu des phrases désagréables, comme quand on a des enfants comme ça, on ne sort pas de chez soi, on reste à la maison. Mais dans leur malheur, ils ont quand même été confiés leur enfant à la Vierge, à la grotte de Lourdes. Et au retour, ils ont eu la grâce de rencontrer Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, qui après un temps de réflexion, c'était le 8 décembre 1968, donc on va fêter cet anniversaire là, à la fin de l'année, ont lancé un grand projet de faire un pèlerinage à Lourdes que pour des familles comme celle de Loïc et Thaddée. Mais voilà, pour aller à Lourdes, il faut aussi des amis, parce qu'il ne faut pas rester qu'avec des familles qui ont des enfants handicapés. Et voilà, en 1971, à Pâques, 12 000 personnes de 15 pays différents, 4 000 personnes ayant un handicap mental, se retrouvent à Lourdes pour le temps de la Passion et le temps de la Résurrection. C'est très important ça, parce que quand on a été dans un pèlerinage de Foi et Lumière au moment de Pâques, on réalise que la résurrection, la joie de la résurrection, elle est indissociable du temps de la Passion. Quand Saint Jean se penche sur le tombeau du Christ vide et qu'il voit les linges tachés de sang, il comprend, il vit et il crut, dit Saint Jean dans son évangile. Je pense qu'il vit et il crut, c'était que le vêtement blanc de la transfiguration, c'était le même. Donc le vêtement blanc de la résurrection, il est indissociable du vêtement taché de sang de la Passion. Et à partir de ce moment-là, Foi et Lumière a grandi dans le monde entier. Foi et Lumière est présent dans 84 pays. 80 ou 84 pays, parce que ça grandit encore. J'ai eu la grâce pendant 10 ans où j'ai été coordinateur international. Mon mandat va bientôt se terminer au mois de juillet, de rencontrer beaucoup de communautés Foi et Lumière. J'y ai découvert des choses merveilleuses, une joie qu'on ne peut pas imaginer, que ce soit au Brésil, chez Maria Silvia, que ce soit en Égypte, chez Amgad, que ce soit en Amérique latine, chez le Père Isaac, que ce soit au Liban. Alors, on fait des rencontres merveilleuses. Merci. هدى ترجمي. إيمان ونور قريبا رح بتعيد سنة 2021 ال50 سنة.
البداية كانت قبل سنة 71 من خلال سنة 68 بالتحديد، من خلال عائلة عندها ولدين عندهم إعاقة، حبوا انه يروحوا مع الأبرشية تبعهم على حج للورد، ولكن الأبرشية رفضت تاخدهم. بعدين قبلوا على شرط انه لما بيكونوا موجودين بالاوتيل ياكلوا وحدهم، ما يختلطوا بالمجموعه. وحتى لما نزلوا على المغاره بلورد كانوا يسمعوا الناس عم بتقول انه الاشخاص اللي عندهم، العيال اللي عندهم اشخاص مثل هول بيقعدوا ببيتهم ما بيظهروا معهم. بهيدا الحج يلي راحوا فيه بيلتقوا بالصدفه بجان فانيه وماري إلين ماتيو، وبيخبرون عن الامهم، وبيقرروا كلهم سوا انه سنة 71 بعيد الفصح يعملوا حج للعيال يلي عندها أولاد مثل لويك وتادي. وبالحقيقة بفصح 71 كان في 12,000 شخص جايين من 15 بلد، من بيناتهم 4,000 شخص عنده إعاقة عم بيعيشوا الألم ولكن عم بيعيشوا القيامة أيضا، وبإيمان ونور من خلال هالحج ومن خلال كل الأنشطة اللي عملناها بعدين واللي بنعملها. نتعلم إنه ما فينا نفصل القيامة عن الألم، دايما الألم في وراء قيامة، ودايما القيامة والألم هن موجودين سوا. إيمان ونور كبرت من وقتها، هي موجودة اليوم ب 84 بلد. جيلان 10 سنين له منسق دولي، وهيدا الشيء جاب له سعادة كتير كبيرة، واكتشف اشياء كتير حلوة بكل البلدان يلي زارها وبكل الأشخاص يلي التقى فيهم، خاصة بلبنان، بمصر، بأمريكا اللاتينية، بكل البلدان. بدي ارجع على ماريا سيلفيا، بدي رحب فيها كمان، يلي جاية من البرازيل كمان من أمريكا اللاتينية، وهي منسقة أمريكا اللاتينية. بقى بدنا نتعرف عليها وعلى شغلهم كمان حتى بأمريكا اللاتينية، ونشوف قد ايه الجماعات عم تزرع رجع، عن جد تزرع فرح. وبكل لقاءاتنا العالمية الدولية ما بخبرك أنا شاركت بعدة لقاءات، من أحلى اللقاءات بحياتي، من أجمل اللقاءات، تحسوا بفرح، تحسوا ببساطة لا توصف على الإطلاق. مشان هيك أنا بشجع كل رعية، بشجع كل منطقة وكل جميع، يعني يكون في تكوين لجماعات إيمان ونور، حتى حقيقة نقدر نلاقي مكانة ومركز للشخص المصاب بإعاقة في قلب كنيستنا ورعاينا. ماريا سيلفيا، لإلك c'est à vous la parole. Bonsoir. Bon, au Brésil, on a commencé, ça fait 40 ans, et après le Brésil, on a une douzaine de pays dans l'Amérique latine qui ont Foi et Lumière maintenant. Et quand on a commencé, il y avait beaucoup de personnes qui venaient chez Foi et Lumière, qui jamais été aucune part, ou en école, en travail. C'est des gens qui vraiment restaient à la maison et qui, dans nos pays, il n'y avait pas beaucoup de choses, de services pour les personnes. Foi et Lumière, c'était la seule possibilité d'une sortie de ces personnes qui restaient avec une maman parfois, seule, pendant tous les mois et qui venaient à la réunion une fois par mois. Et Foi et Lumière apprenait vraiment des places dans le début. Le temps et les gouvernements de plusieurs pays sont avancés avec les services, avec les personnes handicapées. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ils n'ont rien à faire dans les pays. Ils restent dans la maison. Donc, pour les mamans et pour les papas, parfois, ils arrivent dans une réunion de Foi et Lumière. Ils sont très fatigués avec leurs enfants. Ce sont eux qui se coupent parfois avec les soins, avec la fatigue. Et tous les jours, une maman qui reste dans la maison jour et nuit pour s'occuper de son enfant. Et elle arrive dans la réunion, chez moi, dans ma communauté en Numère, on est spécial qu'elle arrive, son enfant est autiste. Il demande 10 fois dans la journée la même chose. Maman, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Et la maman, elle répond. Et parfois, elle arrive dans la réunion, je suis trop fatiguée. Et elle laisse son enfant, et elle avait parlé avec notre mère, elle avait soufflé un peu. Et elle a trouvé un peu de place. Elle a appelé au téléphone pendant les mois avec les autres mamans, avec un jeune ami. Et c'est très important, la place des Foi et Lumière et pour les parents, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de choix, de services pour eux. Qu'est-ce qu'il y a? Même
les personnes qui ont la possibilité d'y aller à l'école ou travailler dans un atelier, arrive un moment, ça change pas. C'est tout pareil, c'est tout. Ils se fatiguent. Et à la fin, ils restent à la maison. Et ça, on a des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, parfois avec une maman qui est là tous les jours. Et bon, on vient à Froid-Lumière, on fait des grands pèlerinages aussi à Notre-Dame d'Aparicida, dans chaque pays, au Pérou, au République dominicaine, à Mexico. On a la tradition de faire une fois par an une grande pérégrination à les lieux des pèlerinages dans nos pays. Et c'est comme ça, bon, on fait des camps de vacances aussi pour ces personnes avec leurs parents, avec les jeunes qui accompagnent leurs enfants et tout ça. Ça, c'est pour beaucoup de gens, Froid-Lumière, c'est la seule chose qu'ils ont pour faire. Ils découvrent aussi une joie extraordinaire. Les gens vont dire, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de personnes avec handicap, ils pensent qu'ils vont arriver dans un endroit plein de tristesse. Ils arrivent, il y a beaucoup de joie. On fête beaucoup, en fait, dans l'Amérique. On fête beaucoup. Et les gens arrivent dans la réunion, une réunion très joyeuse, et tout le monde a sa place. J'ai dit souvent que Froid-Lumière, c'est un mystère parce que ce sont des gens tellement différents. Même les cas, chaque personne avec handicap, chacun dans sa propre personnalité. Parfois, il y a une personne qui crie, il y a une personne qui ne supporte pas les cris. Et on vit là 2-3 heures une réunion comme un mystère. On vit bien, on est heureux, on s'y accueille, on partage. Et c'est un moment pour des amis aussi. Moi, je suis une amie dans Froid-Lumière. Ça fait 40 ans que je suis dans Froid-Lumière. Et j'ai découvert une amure que je n'avais jamais vue. C'est complètement gratuit. Des personnes handicapées par rapport à moi, de m'embrasser à la rue et d'être heureuse de me voir. Et ça m'a changé toute ma vie professionnelle, ma vie dans la foi et tout ça. C'est une chemin que j'étais à l'Arche dans les maisons aussi avec les personnes qui on découvre chaque jour l'amour de Dieu par la personne qui nous accueille. Oui. ميرسي ماريا سيلفيا. كمان هدى عم نعذبك يعني اختبار كتير حلو كمان بالبرازيل إيمان ونور عمرها 40 سنة ومن البرازيل انطلقت لباقي مناطق أمريكا اللاتينية. في كتير أشخاص بالبرازيل بهيداك الوقت كان ما عندها شيء تعمله ولا بتروح على المدرسة ولا بتشتغل وكانت ولا بتقدم لها أي خدمات وكانت إيمان ونور هي المنفس الوحيد أو هي يمكن المشوار الوحيد يلي بيقدروا يعملوه هيدول الأشخاص. حتى الأهل كانوا يجوا على الجامعة تعبانين. في أهل عندهم يمكن أولادهم عندهم إعاقة ثقيلة كمان يتعبوهم. الجامعة كانت مطرح يقدروا يحكوا مع أهل آخرين يقدروا ينفسوا شوي عن مشاكلهم يقدروا يأمنوا إنه يتركوا ابنهم أو ولدهم مع حدا تاني. دايما كل الأشخاص يلي بيجوا على إيمان ونور وبيشوفوا الأنشطة اللي بنعملها بيقولوا إنه كانوا بيتوقعوا يوصلوا لمطرح في حزن بس وقتها بيجوا بيلاقوا إنه هالمكان هو مليان بالفرح ودايما بيسألوا إنه شو سر هالفرح خاصة وإنه بإيمان ونور رغم كل الاختلافات كل إنسان له مكانته وله محله بقلب الجماعة. ب40 سنة خبرة مع إيمان ونور ماريا سيلفيا اكتشفت الحب المجاني يلي ما شافته بأي مكان آخر وهيدا الشيء غير لها حياتها غير لها مش بس إيمانها غير لها أيضا حياتها المهنية وحياتها الشخصية. ميرسي. رح نرجع على اللغة العربية كمان. أمجد إدوار ميخائيل من مصر البلد الحبيب البلد العربي الحلو اللي فيه الرحابة والسعة إن كان بسكانه الطيبين وإن كان بالحضارة العريقة. ومشان هيك بدنا نرحب فيك وإنت مرافق لشرق الأوسط. خبرنا عن اختبارنا بشرق الأوسط اختبار إيمان ونور.
ميرسي أبونا. زي ما ذكرت بالبداية يعني إن جماعات إيمان ونور وبالأخص بالشرق الأوسط هي جماعات حياة، وإذا كنا ماشيين على ضرب الصليب في الأيام اللي احنا فيها، جماعات إيمان ونور مش منفصلة كتير، يعني هي جماعات فيها حياة زي الله اللي دايما هو حي وبيعطي الحياة. وجماعات الشرق الأوسط كتير 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 بتحس فيها نفس الشيء. لما بتخش الجماعة كلها حياة، الإخوة والأهل والأصدقاء كلهم نفس الشيء. وإن كان في بعض الأوقات في الشرق الأوسط في شوية مشاكل وصعوبات، فده على ضرب الصليب نفس الشيء، يعني بيكون في موت، ولكن مع الموت إذا في رجاء بتكون في قيامة. وجماعاتنا كلها في الشرق الأوسط فيها نفس الشيء، فيها قيامة، فيها فرح، فيها قوة. وبالأخص كل الجماعات اللي لما بيحصل فيها موت لبعض الإخوة أو فراق لأحد الأصدقاء، كتير كتير بيتألموا في الوقت ده، بيفتكروا إن يعني في مشكلة في الجماعة. أنا بعتقد إن بالأخص الجماعة دي بيكون عندها قوة أكتر، وبيكون عندها زي حبة الحنطة زي ما يسوع قال، يعني حبة الحنطة اللي بتموت في الأرض بتكبر وبتدي ثمار أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الجماعة دي بالذات بيكون فيها بركة كبيرة جدا جدا جدا. وأنا عشت ده كتير في الجماعة بتاعتي في مدينتي الصغيرة في مدينة المنصورة، وعشت كتير كمان في جماعات كتير مختلفة في الشرق الأوسط. كل ما في صعوبات أكتر بتقابل بيكون في بركة وفي حياة أكتر وأكتر. انبسطت كثير ماريا سيلفيا هي عم تحكي، كانت عم تحكي عن أهمية الاحتفال كمان اللي بيوصل للفرح، إنه أكيد نحن عم نعيش أمام صعوبة، أمام تحديات عظيمة، ما بدنا ننكر إنه واو أنا مبسوط وإلى آخره، إنه يس أنا عندي إصابة بإعاقة أو ابني عنده، لا مش هذا، منه شغلة هينة، بس قوة الإيمان وقوة الرجاء والجماعة بروحانيتها قدي بتدفعنا خاصة بالطابع الاحتفالي حتى نقدر يكون عندنا رجاء ونغير نلون صعوباتنا وصليبنا. بقى شو مكانة الاحتفال بحياتنا؟ الاحتفال هو شيء ركن أساسي من أركان إيمان ونور، وركن أساسي من أركان اللقاء بتاع إيمان ونور. والاحتفال بكل الأحوال هو لقاء مع يسوع. إذا بنتلاقى بيسوع في الوقت ده بيكون الاحتفال ليه معنى تاني وبيلمس قلب الإنسان. إذا بشوف يسوع في الأخ الضعيف في الوقت ده بيكون الاحتفال. ممكن الاحتفال يكون بموسيقى، بفرح، بأشكال مختلفة، بالقداس، كل الأشكال دي هو لقاء مع يسوع. في الوقت الجوهري اللي بيتهز فيه كيان أي شاب أو حد من الإخوة أو حد من الأهل بيتلاقى بجماعة إيمان ونور، هو الوقت الحقيقي اللي بيتلاقى فيه مع يسوع في الآخر. وقت ما بنحس إن احنا شفنا يسوع فعلا بنتمسك بهالجماعة وما بنقدر نرجع نفل منها ونسيبها تاني. حلو. هدى، ما بدي بس تكوني بإطار ترجمة، بدي أطرح سؤال. في عنا أوقات منعيشها بسميها أوقات نحن لجماعات إيمان ونور، تعرفينا شوي عن هالأوقات؟ إيمان ونور بتعيش 4 أوقات ووقت خامس كمان. الأوقات هن وقت الصلاة، وقت المشاركة، وقت الاحتفال، ووقت اللقاء بالآخر. يعني وقتها بنحكي عن وقت لقاء هو هاللقاء بالآخر. الاحتفال هو العيد يلي بنعمله، يلي مثل ما كنا عم نحكي هو مكان كتير كتير مهم. وقت المشاركة لما بنتشارك بإنجيل، بنتشارك بأكل، بنتشارك بنكتة، بنتشارك بمحبة. والصلاة هي فيها تكون قداس، فيها تكون صلاة، لأنه إيمان ونور مش بس كاثوليكية، إيمان ونور فيها عدة طوائف. دونك الوقت الصلاة هو وقت كل واحد بيصلي مثل ما هو بيحب. الوقت الخامس هو الوقت اللي بنعيشه خارج إيمان ونور، خارج الجماعة. يعني كان في حدا دايما يقول إنه إيمان ونور منا شيء تجي على الجماعة وبتروح مثل ما أنت، شيء خلص بيصير بدمك، بتصير حتى إذا أنت بعدت عن جماعتك تصرفك تجاه الشخص اللي عنده إعاقة بيصير تصرف إيمان ونوري.